Siguro mga ano na, 5 hours na. 5 hours. CJ. Can we see bicep process? Progress? Wala, baby pa. Wala, hindi ako kondisyon eh. ADC. CJ, same name. LPC. Gian, hello. Welcome to TikTok. Salamat. How often do you work arms? Ngayon, 2 times na lang. Pero before, 3 to 4 times a week ko siya pina-workout. Alternate. Pinapahinga ko siya ng 1 day, tapos kinabukasan, i-hit ko ulit siya. Darren, hello. Hey, Abab. Travis. Uy. Ano yun? Pause. Thank you sa bear. Thank you. Salamat, Pause. Ngayon ko lang nakita yun ah. May ganun pala din. So from Indonesia, yes. Goku, hello. 5 kg at 13. Actually, hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero wala naman yan dishpan sa ano, sa weight. Basta kung ano yung basta wag lang masyado magaan. Wag din masyado mabigat. Tama lang. Can we see more bicep progress? Guys, sa mga bagong pasok dyan, after neto, live ako sa kick.com. Search nyo kick.com. Tas search nyo lang J. Chris. Ka-live ako dun mamaya. After this, nag-live ako ngayon para i-plug na ano, na magla-live ako sa Kick. Anong meron dun? Another streaming platform din. Joma, hello. Nipis, James, Axel. Minsan nagsistream ako dun naka ano, costume, Spider-Man, ganun. Actually may mga clips ako dun sa Kick na nag-stream ako ng Spider-Man. Kung i-check nyo ngayon. Luna, hello. Physique check. Alam pala mag-flex na. Don, wala, ano eh, yung account ko lang na meron, ano eh. FB, IG, Kickstream, tapos ano. Eto, TikTok. Your fave, hello. Hi Ren. Bella, hello po. Kuya, hello. Wala po eh. Bella, Kian.
ni Peace, Odessa. Umulan din ba? Sana huwag na magsando. Sa ano? Mamaya mag-stream ako sa ano? Sa Kick. Shirtless stream eh, no? Mamaya. No sando. Sige, mamaya sa isang streaming platform. Doon ako mag-stream ng ganun. kick.com. You wanna be Bicep flex. Iyana, hello. Saan po ipa-follow? Sa Kick. Actually, nandito sa yung... Tawag dito? Nakalagay sa live ko. Yung, ano... kick.com. Tapos, search nyo lang doon, J. Chris. Was it fun enough? That I wasn't one enough, but I won't waste my time trying to tricep progress. Sakto lang. Sakto lang. Flex biceps. Di pa ako kondisyon eh. Kung mag-physique check, di pa ako kondisyon. Ano tricep workout? Yung ganun. Tapos yung ganun. Tapos yung ganun. Tatlong yan. Hindi ko alam tawag eh. Iyana, hello. Rainy days fade away. Come around, baby. So far away. Oh, ADC, hello, Jenica. Ano name sa Kick? Kick.com. Tas search nyo na J. Chris. Mag-stream akong after na to. Dun. Easy. Guys, di ako condition, promise. Definitely, hello, Isabelita, Ben, James. Ben, hello, thank you. Magsusstream ako later, guys, ng ano, sa kick.com. After nito, doon ako lilipat. L-Chan, hello.
Is it okay if you flex both arms? Wala, di pa ako condition. Hello to you. Streaming, games, daily life, workout streams. Doon ko siya ginagawa sa isang platform. Search nyo lang kick.com. kick.com. That's J. Chris. Actually, may nag-follow nga si Fing Numyon, tsaka si Lanzones 003. Nandiyan ba kayo? Nagsistream ako din minsan ng cosplay, Spider-Man, workout live, tapos games, random stuff. Mga anong oras ka live doon. After this live, magda-live ako doon ngayon. Hello to you. Hindi ka hindi po. Kid Chaor, hello. Hello to you, hindi po. Red, nagbenta ng medyas. Sa true ba? Mick, hello. Flex. Sorry ha, I keep asking. It's okay, don't worry. No worries. Thai song ba yan? Yes. Yes. Red Flaco, hello. Nipis. Red, hello. Marco. Mick. BL. May mga nakita akong, may mga ano, yung friend ko lang nanonood, tapos nakikita ko lang. Maganda naman. May mga ano rin, may mga magandang cinematography. Parang ano, ayun, share ko lang. Nakikita ko lang from time to time kasi yung friend ko nanonood. Potato, hello. Nipis. Peachy. ML nga sabi ko, di mo, wala akong sinabi na sabihin yung pang... Ay, sorry na, Marco. Next time, pag-aralan ko kung paano yung ano. Alam mo ba yun kung paano? Potato, after this, magsistream ako sa Kick. kick.com. Tapos search nyo lang doon, J. Chris. Yoshi, yes. Hours.
Serious ba? Game mode no? Kiss mo, hello. Matt. Ayun o, thank you sa mga nag-follow guys sa ano, Kick. Wait, nakita ko ata yun dito eh. Si Mac FRTM. Hello Mac FRTM. Nandiyan ka ba? Duel V. Watch Me Baby. Lanzones. Penguin 12122. Hello. Nandiyan ba kayo? Nakikita ko yung mga nagpa-follow eh. Ano sa akin. Ouch, hello. Wala po eh. Sorry. Ang meron lang ako ano, FB, IG, Kick, yung kick.com na isa pang pinagsusstreaman ko. Tapos ito, TikTok. Kiss mo, hello. Matt, flex po. JP, hello. Kyrie Irving. Ano talaga, Blasian talaga ako. Half black. 666, hello. Parang lang. Kuya Lex, hello Kuya Lex. Nag-ML. Danica, hello. 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 Binabasa ko kasi alter tas hello, nagpagsama ko naging hello. Share ko lang. Kevin, hello. IG, J. Chris, Yusara, hello. AC. Don't you love when I come around? Potato, Lani? Yani or Lani? Ano yung alter? Yusara, happy birthday! Ilan taon na? Shine in the rain. I'm tagging low when I'm in pain. Let me tell you what you mean to me. User, hindi po. Baka siguro kakagising ko lang kanina. When it's burning hot on some days, yeah. She's exactly what I need. She's soothing like the ocean rushing on the sand. Tayo ka po. Nag-shirt ko. Napang-volleyball ako na shirt. Marco, I like your sando. Yes, same. Hello, Edzy. Taylor's version, no. Tell you what you mean to me. Kinda like the feeling after your first kiss. ADC, can you flex? Do you practice singing every day? Yes. Soothing like the ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby. She helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I stop to close my eyes. She's exactly what I need. Potato, hello. ADC, ingat ADC. Ingat dyan, take care. She's so...
She. Lucky Jam. Hi J. Chris, parang nakita kita sa screening ng The Four Bad Boys and Me. Yes. The movie was great. Ando yung friend ko si Dustin. Support. Guys, panoorin nyo guys, nasa YouTube ngayon. Solid. Nakakakiligers. So long, so love is so gone, and I didn't try to, but I was waiting on you. Guys, salamat sa mga bagong nagpa-follow ngayon sa Kick. Kicks man, nandiyan ka ba? Misunderstanding, pretend like all this happened, pretend. Flex. Nasa studio. Yung sa egg tray, para pagkakanta ka, yung boses hindi mag-bounce. Sassy, hello. Hindi halata. Have you seen the movie K-Pop Demon? Yes. Soda pop. Soda pop. Tingnan natin soda pop. Soda pop. Grabe 2 months, 154M views. Nag-flex na. Korean tayo ngayon guys. Prince Kevin, hello. Muscle please. Physique check guys, di ako kondisyon na baka ma-disappoint ka. Hindi ako kondisyon Guys, magsistream ako mamaya, kick.com guys. Search mo lang J. Chris. Cutie, hello. Universal, Honey, First Soldier. Superman daw, sabi niya. Ay, kala ko Superman. Potato, hello. Chest bounce.
Ay guys, panoorin nyo pa. Meron akong mga covers pala na mga singing sa YouTube. Ay sa ano, sa Spotify pala. J. Chris search nyo. J. Chris. Guys, after this magla-live ako sa ano, kick.com. Kick.com, search nyo lang J. Chris. Kick.com, J. Chris. Bagong gising ka ba? Yes, 5 hours ago. 5 hours ago. Taladong tagay. Kakatagay ko lang kagabi. June, hello Tony. Calm. Kicksman machine. Uy, Kicksman. Kicksman, salamat sa pag-follow sa ano, sa kick.com. Guys, follow nyo ako sa kick.com. Search nyo lang doon J. Chris. Magsi-stream ako doon after this. Nagsistream ako doon ng games, cosplay, Spider-Man. Kung makikita nyo doon sa Kick, meron akong stream na naka-Spider-Man. Tapos nag-stream ako ng mga workout videos, workout live. Tapos Potato, thank you. Arman, anong IG mo, Chris? J. Chris PH. Para search mo lang J. Chris. Wala ka tulog, idol. Yes, Jong Hilarious. Nakatulog ako, ano na. Galing ako kasing birthday. Nakatulog ako mga 4 PM na, ay 4 AM na. Late na, no? Brian, hello. Tyra de los Santos. Sa true ba? Actually, nagpapayat nga ako actually. Pinapalit ko to. Para hindi siya over. Winter, hello. Kagising lang. 5 hours ago. Kasi baka mag-over siya sa ano eh. Over naman sa biceps. Wait lang, skastakli nga tayo. Tyra, hello. Do you know Sophie? Yes.
JB, hello JB. Thank you, Potato. Excuse me, guys. Sorry. Marco, thank you. Dentrish, hello po. Ronel, hello Ronel. Muscle flex. Sige, play natin Big Bang. Baby, come back. Baby, come back. Ronel, salamat. Drop it on me. Hi Tyra, grabe naman. Salamat. Guys, mag-stream ako after this sa Kick. kick.com. Tapos search mo lang J. Chris. Question mark, salamat. Virtual lang. Brian G, hi. Bansky. What's your height and weight? Hindi ko maalala yung weight ko eh. Height ko 6 flat. Hindi ko pa na-check yung weight ko. 79 ata, 78, 79. Pero baka mas mababa na. How often ka nag-gym? Bihira. Pero how often ako mag-workout? For now, 5 times a week for now. Meron kasi akong weights dito sa bahay. Welcome, Watch. It's a pleasure. Kuya pa flex na masok. I wanna be with you, and I try, but you never listen. You go do me wrong, then blame it on me. Overjoy. Overjoy. Dreams to come true. All in the dreams. Sharon, smile, hello. Smile. Juice, hello. 23. Di nag-gift, salamat. Ray Shop, Kimoy, Andrea, hi. Hello. Flex, flex, flex. UG, PJ, Ray, salamat.
Flex Bison. Green Dora, hello. Chenrep. Cebu ka ba? QC. Advance congratulations, Arvik. Ayun o. Pium. Guys, mag-end live na ako. Lipat ako sa isang streaming platform. KIC, search nyo lang, kick.com. kick.com. Tapos, search nyo yung name ko dun, Jchris. Ito siya, wait. Pakita ko. Wait. Paano ba i-flip to? Ayan, guys. Kick.com, tas Jchris. Eh, meron ako dyan, Spider-Man. And minsan may mga workout streams ako. Meron ako mga workout streams. Tapos, yan, Spider-Man. Ayan, pinakita ko lang before ako mag-end live. So, guys, bye guys. Check nyo na lang Jchris. Kick.com. Jchris. Buyers.